Veliki pozdrav svima, dobrodošli u treću epizodu serijala Čepi novi PC. U prethodnim recenzijama ste mogli vidjeti Noctua hlađenje i Silverstone napajanje, a danas na repertoaru imamo Silverstone RL07 kućište. Pre nekih mjesec dva ste se na našem kanalu mogli sresti sa RL06 kućištem za koje imamo samo reči hvale. Kod nas na testu se našao crno-crveni model ovog kućišta, a kao i kod prethodnika postoji i bela varijanta. Kako bi kućište bilo u trendu, Silverstone ga je opremio bočnom stranom od kaljenog stakla, kao i sa crvenom LED trakom sa prednje strane. Staklo se drži pomoću dva šrafa, pa ćemo tako moći da otvorimo stranicu na kip baš kao prozor. Također, staklo je po ivicama obloženo crnom bojom da ne bi došlo do ostavljanja otisaka prstiju pri skidanju stranice. RL07 kućište je izrađeno od veoma kvalitetnog metala i plastike, koji su jednostavno magnet za otiske prstiju, ali ne brinite, jedan prolaz magnetne krpe rešava sve. Sa gornje strane nažalost nemamo otvor za vazduh, već se tu smestio samo front panel koji nije trebao nikakve promjene odnosu na prošli put, pa tako imamo dugme za paljenje, 2 USB-a 3, 2 USB-a 2 i audio portove. Nešto što nam je ovdje zapalo za oko je to da i dalje u 2018. godini na kućištu nemamo USB-C. Prednju stranu krase elegantne izbučine kao i crvene LED trake. Sa leve i desne strane prednje maske možemo pronaći otvore za uvlačenje vazduha, dok se ispod nje nalazi ogromni filter u vidu magneta. Unutar kućišta imamo dosta prostora za instalaciju svih komponenti bez imalo problema. Nakon što sklopite računar, desna strana kućišta će ostati potpuno čista, što na prvi pogled izgleda stvarno prelepo. Sa zadnje strane imamo 3 mjesta za tubeless instalaciju SSD-ova, kao i 3 fioke za instalaciju hard diskova. Za kabiranje imamo 5 rupa, od kojih 2 dolaze sa gumenim kejderima. Iza tacne ima više nego dovoljno mjesta za organizaciju kablova, čak i sa napajanjem koje nije modularno. Silverstone se također potrudio da nam obezbedi par čičak vezica i puteva za provlačenje kablova, pa će se tako i neki bot naći pri cable managementu. Kablove smo provukli bez imalo muka, a naš komentar na kraju je bio: čoveče, nikad nismo imali ovako uredno kućište. Što se protoka vazduha tiče, kućište nam raspolaže samo sa jednim PM ventilatorom od 140 mm, koga možemo pronaći na zadnjoj strani. Prednja strana ima podršku za instalaciju 3 ventilatora od 140 mm, a nama nije jasno zašto Silverstone nije uvrstio bar jedan u paketu. Kućište je vodenim entuzijastama izašlo u susret sa podrškom za ugradnju radijatora do 360 mm sa prednje strane i radijatorom do 140 mm sa zadnje strane. Nažalost, sa gornje strane nema mogućnost za instalaciju bilo kakvog hlađenja zato što Silverstone iz nepoznatih razloga nije ostavio rupe na vrhu. Nešto što nas je zapanjilo kod ovog kućišta je to da neverovatno umanjuje buku iako nemamo nikakvu zvučnu izolaciju. Ukoliko volite tišinu i clean design, ovo kućište bi bilo pun pogodak za nekih 80 evra. Svi ćemo se složiti da je ovo jedan odličan proizvod, ali nije da nema mane. Volio bih da je Silverstone sa prednje strane uvrstio bar jedan ventilator za uvlačenje vazduha. Također, sistem za montažu grafičkih karti je mogao biti mnogo bolje izveden, a ne da se svi držači drže pomoću dva šrafa. Zahvaljujemo se kompanijama Silverstone, AMD, G-Skill i Noctua koje su omogućile da ovo kućište testiramo sa vrhunskim komponentama. Ukoliko vam se video svideo, lupite like i sub, a mi se vidimo. Ćao!